اظہار کران ون آمت قصوروارن یہ کن تہ صورتس مز بخشن تمو یقین دہانی کرم حملہ آورن ہز نشاندہی یہ جلدی کرنے تو تمن یہ سخت کھت سخت سزا دین وزیر اعظم مودین وون دشمن سند طرف آج صرف سیاح نشان بنانے بلکہ آو ملک کس روحس پہ حملہ کرنا تمو وون زخمیان سرکار طرف بھرپور مدد فراہم کرنے یت تہذ صحت یابی یقینی بنانے یہ وزیر اعظم نریندر مودی وون ونکس پور ملک متاثرین ست شانہ بشانہ کھڑا تو حملہ آورن خلاف ہی سخت کاروی عمل مز آننا وزیر اعظم مودی سند طرف بہارس مز اکس عوامی جلسس دوران ان کتن ہز باوت کرنا آمز. Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है. कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं. सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है. जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है. साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है. उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था. आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी.
یہ پاکستان مز وزیر اعظم شہباز شریف سند طرف پاکستان نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہز میٹنگ طلب کرنے آمز تو وزیر اعظم شہباز شریف سندس صدارتس مز میٹنگ ونکس جاری میٹنگ مز شہباز شریف علاوہ پاکستان آرمی چیف تو دویم ذمہ دار تہ موجود ون پاکستان طرف شملہ ایگریمنٹ منسوخ کرنے فیصلہ نین آمد یہ پیش رفت تمہ وز برہ کن آمد رات وزیر اعظم نریندر مودی سندس صدارتس من سپدن واجی CCS میٹنگ مز پاکستان خلاف واریاہ بڑ فیصلہ نین آئی یت مز انڈس واٹر ٹریٹی ختم کرنا آئی پاکستان ہائی کمیشنس آو ون زِ تم کرن یت دل اندر یہ کمیشن خالی ست ست ویزاس پہ آئی پابندی عائد کرنا تو اٹاری بارڈرس پہ چیک پوسٹ سہ آو ختم کرنا تو یپر پاکستانس مز تہ موال واریاہ ہلچل وچھنے یہ شہباز شریف سندس صدارتس مز ونکس اخ اہم میٹنگ جاری شہباز شریف سندس صدارتس مز ونکس پاکستان نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہز میٹنگ جاری یت مز تمام فوجک سربراہ تو باقی ایجنسین ہند ذمہ دار ات میٹنگ مز موجود تو میٹنگ مز کہین اہم معاملن پہ کت بات کرنے ات پہ کرو مزید کت بات سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوار اشفاق یت کن وچان رات پہ نئی دل پہ اسلام آباد تام ونکس ہلچل وچھنے یہ وزیر اعظم نریندر مودی سن ایک طرف بیان زِ یت زن پہلگام حملس پتہ کن تمن خلاف یہ سخت کاروٲیی کرنے تم برو اس وچ CCS میٹنگ یت مز پاکستان خلاف واریاہ بڑ فیصلہ نین آئی تو دویمہ طرف وچان اسلام آباد مز تہ ہلچل تیز اسلام آباد مز تہ ونکس شہباز شریف سندس صدارتس مز اخ میٹنگ طلب کرنے آمز تو ون یہ پاکستان طرف اس زن ایگریمنٹ سہ ایگریمنٹ ختم کرنے آمت کت کن تھی یہ پور معاملہ وچان یوتامت پہلگام کہ بائیسر وادی ہندس حادثہ کت کرو یہ انتہائی افسوسناک اور تم پتہ یت پہ سراغ رسا ادارو پن کت تھو برو کن اور تمو کر تم تمام چیز برو کن پیش یت اندر یہ ثابت گو کہ کم نفر تم یمو گولی چلائے تو کم نفر ات پت کن اور تم پتہ سپود کابینہ سب کمیٹی ہند تہ اجلاس برائے سیکورٹی یمہ صدارت رات وزیر اعظم صبن کر تر اندر آو پاکستان صاف لفظن اندر کی جواب دن یت اندر یہ ون آو کہ صورتحال کیا اور ات صورتحال اندر کیا بھارت سرکارس کرو ہندوستانی حکومتن کیا فیصلہ کورمت اور سہ فیصلہ بوزنو رات وزارت خارجہ سیکرٹری صبن لیکن جو آبویسلی کت اک کہ یم سات ہندوستان طرف اک بوڑ فیصلہ نن آو انڈس واٹر ٹریٹی بین کرنا آئی فی الحال آئی سہ تراؤن پاکستان کور ون کی کال برو میٹنگ تمن پنہ وزارت میٹنگ تر اندر کور تمو فیصلہ کہ تم گھن بین الاقوامی عدالتس اندر بین الاقوامی فورمن اندر ہندوستان خلاف انڈس واٹر ٹریٹی وائلیشن خلاف تاز اس انڈس واٹر ٹریٹی ہند متعلق بھارت سرکار طرف موقف امیک سیود مقالبہ یہ والن دہن اندر گھہ آبش قحط اور یہ زرخیز زمین پنجاب اند پت پاکستان اندر سو گئی ساری بنجر اور یہ امکے خطرہ پاکستانس اور پاکستان کور پتہ NSCT میٹنگ اندر یہ فیصلہ انٹرنیشنل فورمن ستی رابطہ کرنے تاکہ انڈس واٹر ٹریٹی یس 1960 اندر بنیم تر پہ یہ کت کرنے اور اک طرف یہ کت برو کن یپر قومی سلامتی کمیٹی اس پاکستان تر اندر تمام معاملات بیٚیہِ زیر بحث آمت ان سرحدی معاملات یہ آمت ون کہ شملہ ایگریمنٹ دون ملکن درمیان تر پہ کھسا پہ روزو نا تر روز یہ کہ ترٛیٚیمِس ملکس ای مداخلت کرنے یا براہ راست کرن زی نفر مذاکرات یہ تہ معاملہ لیکن ون یہ کت پاکستان پہ برو کن کہ ام پتہ تم ات پہ کت کران کہ کرو یہ ختم لیکن کی کال ون پیارن یم پتہ پاکستانی دفتر خارجہ اندر پریس کانفرنس گھو تم پتہ امیک مؤثر کت برو کن لیکن کت یہ کہ ہلچل یہ تمہ کھت زیادہ ہلچل اپار ونکس نظر یوان چلو اشفاق تہد شکریہ تفصیلات فراہم کرنے بابت ناظرین سن ایگزیکٹو ایڈیٹر خبر حوالہ تفصیل فراہم کران تو یہ ون زِ پاکستان اسلام آباد مز تہ ونکس واریاہ تیز ہلچل وچھنے تو یہ ون کی کال برو اہم میٹنگ طلب کرنے آمت شہباز شریف سندس صدارتس مز
میٹنگ ونکس جاری تو خبر یہ شملہ ایگریمنٹ اس زن سہ آمت منسوخ کرنے تو ام حوالہ تہ کئین اہم معاملن پہ تبادلہ خیال کرنا آمت تو فی الحال اہم میٹنگ جاری. خبرنامس من پکو برکن بیاکھ اخ بڑ خبر ونکس سری نگر پہ برکن آمز یہ سری نگرس من ونکس آل پارٹی میٹنگ جاری. SKIC سری نگرس من اہم اجلاس ونکس جاری یمچ صدارت پان جموں کشیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کران تو مختلف پارٹین ہند سربراہ یم زن تم ات میٹنگ مز تمو شرکت کرم تم ونکس ات میٹنگ مز موجود تو یہ میٹنگ ونکس جموں کشیر اندر حالات تو خاص کر اس زن رات اس پہلگام حملہ پیش آو تم پیش نظر یہ میٹنگ طلب کرنا آمز تو ونکس اہم میٹنگ SKIC سری نگرس اندر جاری یہ مختلف پارٹین ہند تو لگ بھگ تمام جموں کشیر ہند پولیٹیکل پارٹی تمن پارٹین ہند ذمہ دار یا سربراہان تم ات میٹنگ مز موجود ون کی کال برو سپز یہ میٹنگ SKIC سری نگرس مز شروع پان جموں کشیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تم یہ میٹنگ ہز صدارت کران تو ام علاوہ کانگریس پارٹی ہند پردیش صدر طارق حمید کرا تو باقی یم زن جماعت عوامی اتحاد پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی تو کئیہن پارٹین ہند یم زن ذمہ دار یا سربراہ نیشنل کانفرنسک یم رکن اسمبلی تم ات میٹنگ مز کرک تمو شرکت. یہ میٹنگ واریاہ اہم ماننے تو خاص کر ونکس حالات جموں کشیر اندر تم حوالہ تہ میٹنگ واریاہ اہم. سری نگر نمو اس تھی یہ سن نمائندہ عرفان فاضل ونکس اس جڑمت. عرفان خبرنامس مجھ تہد خیر مقدم یت کن وچان پے در پہ میٹنگن ہند سلسلہ جاری تو خاص کر اس ونکس آل پارٹی اجلاس SKIC سری نگرس مز چلان کیا ام حوالہ مزید تفصیل کوتا ٹائم گو ونکس میٹنگ چلان تو کیا برو کن آمت زی میٹنگ ہند اہم ایجنڈا کیا تو کم کم یم پارٹی ہند سربراہ ات میٹنگ مز موجود. ظہور یوتھ تامت یہ آل پارٹی ڈیلیگیشن تعلق میٹنگ ہند تعلق یت مز وچ آز گۄڈنِچ لٹہِ آز یتھ پارٹی مز چھنہٕ کانٛہہ سیاست یعنی یس ڈیلیگیشن پارٹی بلاونہٕ آمٕژ اجلاس بلاونہٕ آمُت اتھ مز چھُنہٕ کُنہِ طرفہٕ سیاست یِوان وٕچھنہٕ کینٛہہ. یُس یہِ دعوت نامہٕ آو دِنہٕ اتھ دعوت نامس کوٚر سارنٕے پارٹیو ایکسیپٹ تہٕ سٲری پارٹی ممبرن خاص طور پر اگر کرٕ بہٕ کتھ چاہے سُہ PDP آسہِ چاہے سُہ نیشنل کانفرنس آسہِ CPIM آسہِ کانگریس آسہِ یا دیگر BJP پارٹی آیہِ یِم تقریباً سٲری تتہِ سربراہ چھِ تِم چھِ یتھ ونکیٚس ڈیلیگیشنس مز موجود یتھ پہ خاص طور پر زور ات ساری ونکس مذمت کرنا یعنی ساری کھت بوڑ چیز ون بہ یہ کنڈم کرنے کنڈولنس پیش کرنے خصوصاً اگر وچو کہ یمن پارٹی ممبران ست کت کر یور تمن پرس کہ یس پارٹی مز یت خاص طور پر ڈیلیگیشنس مز اجلاس مز کیا روز مین مدعا تو مقصد یعنی اجلاسک مقصد کیا روز تہد ون خصوصاً اس ونکس مز حالات بنے یم پہ چاروں طرف ونکس وچان خوف دہشتک اس ماحول پھولیومت یل پہ یہ اٹیک گو ات پہ یہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو خاطر جائزہ نن. دویم کت یہ ساری کھت بوڑ چیز اگر وچو کہ یہ ونکسن سٹوڈنٹن تو خاص طور پر تاجرن یت پہ ونکسن مار ژٹ کرنے یوتام وچان آسو کہ لگاتار خبروں موصول گژھان یم تہ کٲشر سٹوڈنٹ نبر پران یا کٲم کارس سۭتۍ جُڑِتھ تمن تتہ نبر کڑنہ یا تمن سۭتۍ بڑٕ گندٕ ورتاو پیش کرنہٕ. یہ ساری کھت بوڑ چیز یُس ات آز یتھ اجلاسس مز ڈسکس ہی کرنہٕ. امہ مزید یوتام سیاحتٕچ کتھ کرو ات خاطر اکھ بوڑ بارٕ جھٹکہٕ یعنی یتھ پٲٹھۍ اسہِ وٕچھ واریاہ کٔشیٖرِ منٛز لگاتار سیاح تقریباً 90% آمتن یس آز تقریباً 10 ؤری پتہ وچھنہٕ آو کہ یتھ اپریل کس ریتس مز یٖتیاہ لُکھ آمتن تو یتھ مز بُکنگ واریاہ زیادٕ مگر ییٚلہِ اٹیک سپدیو ام پتن اکھ خوف دہشتُک ماحول سپدیو تو ام سۭتۍ تقریباً ٹریڈ باڈی یۄس یا ٹوٗرزم سیکٹرٕچ باڈی ٹریول باڈی تمن 90% دھچکہٕ آمُت وٕچھنہٕ یعنی 90% کینسلیشن ونیُک تام وٕچھنہٕ آمٕژ یمن لُکن سیاحتی مقام چاہے گلمرگ پہلگام یا مغل گارڈنٕچ چکرس اوس یُن تمو منع کرنا آمٕژ. سۭتۍ اگر أسۍ وٕچھو یُس کٔشیٖرِ عرفان چونکہ تہ گو واریاہ کال میٹنگ کور کران ونکس کس اندر یم زن میٹنگ مز شامل کس ونکس میٹنگ مز شامل تو ست یت کن رات اس وچ زِ یُس زن کابینہ میٹنگ سپز تت پتہ یہ سفارش کرنے زِ اخ اجلاس گوٚژھ طلب کرنے یُن خصوصی اجلاس صرف یمی خاطر یُس زن اسمبلی خصوصی اجلاس گوٚژھ طلب کرنے یُن کیا یہ سمجھو زِ یم تمام پارٹی کرن
تم اجلاس حمایت زِ یہ خصوصی اجلاس گوٚژھ اَمہِ حوالہٕ طلب کرنہٕ یُن اسمبلی ہُنٛد؟ یوتت تامتھ یمہ پارٹی ہند اجلاس تو ستھ صدار سہ ونکسن جموں کشمیر چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب کران ست نیشنل کانفرنس پریزیڈنٹ فاروق عبداللہ صاحب تم تور وتمت ست اپنی پارٹی ہند سربراہ الطاف بخاری صاحب تہ وتمت ست CPIM یم چیئرپرسن یا سربراہ یوسف طارق گامی صاحب تہ آمت بھارتی جنتا پارٹی ہند سنیل شرما جی آمت ام مزید پارٹی PDP اگر کت کرو PDP لیڈر بشارت بخاری صاحب تہ یور آمت تقریباً غلام نبی آزاد صاحب اگر بہ DPIP کت کرو غلام نبی آزاد صاحب تم تہ آز یتھ پارٹی مزن شمولیت کران کہ ہر کنس ہند مدعا تو مقصد یہ کہ ونکس یم ہند حالات تقریباً 5-6 ور پتہ وچھنہ آئی یم ستن اس ونو کہ ونکسن امن تو چین مز بوزن اس یہ دھچکہ ونکس وچان یم ستن یم صورت حال بنے یم ستن حالات ہتن ون تھوڑا بگڑن ات پہ ساروی کھت زیادہ ونکسن ات کت پہ تہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو ستن وچو کہ ات پہ ساروی کھت زیادہ بوڑ ونکسن اجلاس طلب کرنا ستن کت پہ گھن بی بہتر یعنی سو بحالی کت پہ نارمل چلو عرفان تہد شکریہ تفصیلات فراہم کرنے بابت ناظرین اسے نمائندہ عرفان فاضل یم سری نگر پہ تفصیل فراہم کران تو یہ ونو یہ اہم میٹنگ ونکس اس کیا سری نگرس من جاری وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پان یہ میٹنگ صدارت کران تو میٹنگ من یم زن بڑ سیاسی لیڈر جموں کشمیر ہند غلام نبی آزاد محمد الطاف بخاری پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی لیڈر بھارتیہ جنتا پارٹی عوامی اتحاد پارٹی تو دویمن پارٹین ہند لیڈر تہ ات میٹنگ مز موجود. خبر نامس من پکو برو کن جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ تو PDP صدر محبوبہ مفتی شاہ تشویشک اظہار باوان اونمت زِ ملک کین مختلف ریاستن اندر ہند طالب علم تو تاجر تنگ طلب کرت تمن پہ تشدد کرنے محبوبہ مفتی وون زِ تمو معاملہ داخلہ وزیر امت شاہ ست تلمت تو تمن آ یقین دن زِ قٲشر طالب علمن تو تاجرن ہز حفاظت یقینی بنانا. محبوبہ مفتی وون زِ جموں کشمیر ہند لوگ پہلگام حملس مز فوت سپدمتن خاندانن ست برابر شریک. انفارمیشن آ رہی ہے، ویڈیوز لوگ بھیج رہے ہیں، فون کالز آ رہے ہیں، تو کافی یہ پریشان کن حالات ہیں پورے ملک کے اندر، جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا چھوٹے بڑے کاروباری لوگ ہیں یا باقی کام سے جو ملک کے اندر گئے ہیں ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ہوم منسٹر صاحب سے بات کی فون پہ اور میں نے ان کو تعزیت بھی کی جو پورے ملک کے اندر ہوا، اور ان کو یقین دلایا کہ جموں کشمیر کے لوگ اس غم کی گھڑی میں بالکل ملک کے ساتھ ہیں. مگر جو ملک کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہمارے چھوٹے کاروباری جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے پورا اعتماد دلایا کہ ہم ابھی اس میں جو ہے کارروائی کریں گے. اور ابھی حال ہی میں جو ہمیں میسیجز آ رہے ہیں کئی اسٹوڈنٹس کے کہ جو جہاں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں کی پولیس ان کو کانٹیکٹ کر رہی ہے، ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. مگر ابھی بھی کئی علاقوں سے ابھی اس قسم کی پریشان کن خبریں آ رہی جہاں ان کو پیٹا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے اتنا بڑا ملک ہے، تھوڑا سا ٹائم شاید اس میں درکار ہے کہ جب تک پوری سچویشن کنٹرول میں آ جائے. سچویشن کو لے کر بات کریں میم، جو اس وقت سامنے مدے نظر آ رہے ہیں، کئی سارے مدوں پر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں. جب سے یہ اٹیک ہوا آپ کو لگتا ہے کہ حالات جو ہے اس میں ٹائم لگے گا دوبارہ سے پٹری پر ٹریک آنے؟ نہیں، نیچرلی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے جہاں اتنے لوگ مارے گئے، انوسنٹ لوگ جو ہمارے ملک کے آتے ہیں یہاں گھومنے پھرنے تفریح کے لیے، اور جس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا، تو اس سے ایک ماحول میں ایک بہت ہی جو ہے ایک قسم کا غصہ ہے، غم ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو ایسے میں کچھ چیزیں ہوں گی، اس کو ٹائم نیچرلی لگے گا پھر سے پٹری پہ آنے کے لیے. پر جس طرح کشمیر کے لوگوں نے، جموں کشمیر پر بالخصوص کشمیریوں نے جس طرح انہوں نے غم اور غصے کا اظہار کیا، جس طرح ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد لاروی تو کابینہ وزیر ستیش شرما سند طرف آواز GMC اننت ناگ دور کرنے ات دوران تمو تت پہلگام حملس من زخمی سپدمتن شہرین ہز صورتحال دریافت کر. تمو ات موقع پہ طبی عملس ہدایت دِژمٕژ زِ زخمیین ہز صحتیابی حوالہ گژھن سنجید قدم تلنہٕ یِنۍ یُتھ یِم جلدی صحتیاب سپدن. دیکھو میں ابھی مل کر آ رہا ہوں، ایک ہمارے ساتھی جو گھائل ہوئے اس بڑے دردناک حادثے میں،
गुजरात से एक हैं, उनकी हालत भी अब इट इज़ आउट ऑफ डेंजर। दूसरे तमिलनाडु से हैं, उनकी भी हालत जो है उनसे हमने वार्तालाप की। एंड मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर्स हमारी इतनी काबिल टीम है जिन्होंने जो उनको बचाने में कामयाब हुए। लेकिन ओवरऑल मैं इस दर्दनाक और जिस बर्बरता से हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने जो हरकतें करता है और जो की, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि इस वक्त पूरा मुल्क, पूरा जम्मू कश्मीर रियासत, यहाँ की आवाम, यहाँ का नौजवान। मेंबर पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ अहमद लारवी सिंध तरफ पहलगाम सानहस मज जांबाग सपदमुत मकामी नौजवान आदिल हुसैन सिंधन लवाकिन सहित यकजहती हुंद इजहार करने आमुद। तमो आदिल हुसैन शाह खराज अकीदत पेश करान तिहंज बहादुरी हंज तारीफ करमज। तमो वोन जे हमला आवरन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज आने यन युथ दुबार यथ वाक यन पेश। देखें, उसके बारे में कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है और ज़ाहिर है कि उनके घर में आज बहुत बड़ा मातम है, बहुत बड़ी परेशानी है। उसके वालिद, उसकी वालदा, उसके घर वाले सब ही जो हैं वो बहुत ही परेशान हैं, रंजीदा हैं। मैं भी गया था और लोग भी गए थे। हमने उनके साथ इज़हार ताज़ियत किया और उस बच्चे की हम हिम्मत की दाद देते हैं जिसने अपनी जान, जो इनोसेंट लोग थे उनको बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। उसकी जगह अगर कोई और होता तो उसने अपनी जान बचानी थी, भागना था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती सिंह तरफ आवाज़ GM से अनंतनाग दौर करने या दौरान मुतहद पहलगाम हमलस में जख्मी सपदमत मरीजन सहित मुलाकात कर। तमो मौके पर इत्मीनान इजहार बावन GM से अनंतनागस में ज़ेर इलाज तमाम जख्मियन हालत मुस्तहकम। तमो मरकजी सरकार पर जोर दितमुत हमला आवरन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई करने यन युथ मुतासरीन इंसाफ फराहम सपदे। सबसे पहले जो यहाँ प्रिंसिपल डीन हैं डॉक्टर रुखसाना जी, जिनने सारा यहाँ बहुत अच्छे से मैनेज किया, उनसे, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सबसे पहले मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि जैसे इनने इनका ख्याल रखा, इट्स समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट। और जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है, आप प्लीज़ माइक थोड़ा नीचे रखें। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि हम कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और जो ये डास्टर्डली अटैक हुआ, एक टेररिस्ट attack हुआ, we condemn it in the strongest words. There is no place for violence in our society, in Jammu and Kashmir and in this country. There's absolutely no place for violence. This is मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम सिंध तरफ आया श्रीनगरस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करान पहलगाम हमलच मजम्मत करने। तमो वोन जे बेगुनाह तो मासूम लोगन हन कत्ल पूर इंसानियत कत्ल ये कुन तो सूरतस मज बर्दाश्त करने। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम सिंध तरफ मजीद वन आमुद जे कशर कौम मुतासरीन सहित शान बशाना खड़ा तो हमला आवरन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज आने यन। मुफ्ती आज़म सिंध तरफ मरकजी सरकार तो सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा करान वन आमुद जे हमला आवरन खिलाफ क्या जाए वुन तम कह कार्रवाई करना। तमो आइमा हजरातन अपील करम जे तम गसन आइंद जुम्हास पे खुतबस दौरान पहलगाम हमलच मजम्मत करें। हम एक पुरअमन कौम हैं और तशद्दुद के साथ नफरत करते हैं और ये कश्मीरियत और इंसानियत पे हमला है। और कश्मीरी लोग यहाँ सैर व तफरीह करने वाले सयाहों की मेहमान नवाजी में एक दूसरे पे सबकत लेते हैं। कश्मीरियत और इंसानियत पे यह हमला है। ये कैसे मुमकिन है कि कश्मीरी अपने मेहमानों का कत्ल होते हुए खामोश बैठेंगे? अगर हुकूमत या दीगर एजेंसियां कश्मीरियों और कश्मीरियत को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको चाहिए कि वो इस गलत फहमी से बाहर निकलें, क्योंकि इस तरह के इंसानियत सोज वाक़ात कश्मीरियों के लिए नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त हैं और कश्मीरियत के उसूलों के मुनाफी है। सवाल पैदा होता है कि फ़ैल बद अंजाम देने वाले कहाँ से आए और कहाँ गए? आखिर वो बंदूक बरदार कहाँ छुप गए? क्योंकि जबकि कश्मीर के चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। पहलगाम जाते हुए
कई मकामात कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस करान पहलगाम हमल मजम्मत करने आमज अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ मुतअसरीन सद यकजहती हुंद इजहार करान वन आमुत तमाम कशर लुक मुतअसरीन हंदिस दुखस मज बराबर शरीक तमो मुख्तलिफ रियासतन मज कशर तलब इलम तो ताजर तंग तलब करनस पे तशवीशुक इजहार बावन मरकजी सरकारस तो जम्मू कश्मीर सरकारस पे जोर दितमुत कशर तलब इलम तो ताजरन हंज हिफाजत गस यकीनी बनाने यिन युथ न नाखुशगवार वाक़ पेश यी। On behalf of Kashmir Chamber of Commerce and Industry and Apex Trade Body, I would like to express our sincere gratitude to all people of Kashmir for observing a complete Bandh yesterday against the dastardly attack on innocent killings of tourists in Bison Pahalgam. Let me clear, we are not gathered here to discuss business losses. We are here to mourn human losses. It is with a heavy heart and extreme sadness that we address you regarding this tragic and inhumane incident in Pahalgam. The people of Kashmir denounce this violence in the strongest possible terms. Such acts have no place in our society, in our culture, or in our values. Kashmir has always been known for its hospitality. At the same time, numerous reports are coming from different parts of country that Kashmiri students and businessmen are being harassed for being Kashmiris. While our hearts are bleeding for those who were killed and our prayers are with their families, we appeal to the central government, particularly Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi ji, Union Home Minister Mr. Amit Shah ji, Lieutenant Governor Jammu Kashmir Manoj Sinha ji and Chief Minister Jammu Kashmir Mr. Umar Abdullah ji to intervene and ensure the safety of Kashmiri living outside Jammu and Kashmir. The shutdown on Wednesday across the valley was not merely a protest, it's a message that the community and the people of Kashmir stand. तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा जतन सयान इजाज़त दियो खुदा सवाल।